पर चलने वाला और अल्लाह की कसम जो कुरान और हदीस पर चलेगा वो जहेज की डिमांड तो नहीं करेगा, वो जहेज का लेन देन तो नहीं करेगा जो आज हमारे यहाँ हो रहा है। बेटियों का सौदा हो रहा है और आज हमने ऐसे हालात पैदा कर लिए कि बेटी पैदा होती है तो ना चाह करके भी बाप की पेशानी पर बल पड़ जाता है कि ये कैसी मुसीबत मेरे पास आ गई, इसको पढ़ाना भी होगा, ये जवान होगी तो जमाने की गंदी नजरों से इसको बचाना भी होगा, जब ये जवान होगी तो इसको जमाने की गंदी नजरों से बचाना भी होगा, इसको बेपर्दगी से भी बचाना होगा, इसको बेहयाई से भी बचाना होगा, इसके दुपट्टे का भी ख्याल करना पड़ेगा, इसके कपड़े का भी ख्याल करना पड़ेगा। और जब बड़ी मुश्किल से ये जवान हो जाएगी तो फिर इसके लिए जहेज का इंतजाम करना पड़ेगा। इंसान के दिल में ये ख्याल आ भी जाता है कि अल्लाह ये कौन सी मुसीबत हमारे घर में आ गई, इससे तो बेहतर था कि मुझे बेटा हो जाता। हमने ये हालात बना दिए, हमने ये हालात बना दिए। वरना बेटियां तो रहमत होती हैं, बेटियां तो अपने माँ बाप के लिए जन्नत की खुशखबरी लेकर के आती हैं। अल्लाह के नबी फरमाते मनिब्तुलिया मिन हाज़िहिल बनाति शैअन कुन्न लहू सित्रम मिनन नार, जिसको अल्लाह ताला बेटी दे दे और बेटी के इम्तिहान में वो खरा उतर जाए, वो बेटियां अपने माँ बाप को जहन्नम की आग से बचाएंगी। एक हदीस में अल्लाह के नबी ने फरमाया मन आला जारियतैन हत्ता तबलुगा, जिसको अल्लाह ने 2 बेटियां दे दी और दोनों बेटियों की उसने अच्छी परवरिश कर ली, दोनों बेटियां जवान हो गई। अच्छा, लोग कहते हैं ना बेटियां पराया धन होती हैं, लोग ऐसा बोलते हैं। माफ कीजिएगा, ये हिंदुस्तान का कल्चर होगा, ये हमारे गैर मुस्लिम भाइयों का कल्चर होगा। बेटियां पराया धन नहीं होती, बेटियां अपना धन होती, बेटियां अपना धन होती है। और हमने देखा है कि माँ बाप आखिरी सांसें ले रहे हैं और उसी घर में रहने वाला जवान बेटा एक बार पलट करके बाप की और माँ की हाल चाल नहीं लेता है और बेटी बेचारी ससुराल से दौड़ी दौड़ी आती है और माँ के बगल में बैठकर और बाप के बगल में बैठकर उनकी सेवा करती है, उनकी खिदमत करती है। बेटियों को पराया धन समझने की ये ज़हनियत निकाल दो मेरे भाई। बेटियां हमेशा अपनी होती, और जिसको अल्लाह ने 2 बेटियां दे दी और अल्लाह के प्यारे नबी कहते हैं कि जिसने उन दोनों बेटियों की परवरिश कर ली, यहां तक कि वो दोनों बेटियां जवान हो गई, तो कयामत के दिन वो इंसान इस हाल में आएगा। अल्लाह के नबी ने अपनी दोनों उंगलियों से इशारा करके फरमाया कि जैसे ये दोनों उंगलियां एक दूसरे के साथ मिली हुई है, लगी हुई हैं, बेटियों की परवरिश करने वाला वो बाप, वो माँ कल कयामत के दिन जन्नत में मेरे साथ इस तरीके से रहेगा जो जैसे ये दोनों उंगलियां एक दूसरे से मिली। मगर हमने जहेज की इस रस्म की वजह से हमने आज बेटियों को बोझ बना दिया। और अफसोस की बात तो यह है कि मौलवी हजरात के यहां भी जहेज लिया जा रहा है। मौलवी भी अपने बेटे की शादी पर जहेज ले रहा है और मौलवी भी अपनी बेटी की शादी पर जहेज दे रहा है। जहेज देना मजबूरी हो सकती है, लेना मजबूरी नहीं हो सकती। अगर आप ले रहे हैं इसका मतलब कि आप उस चीज को जायज समझ रहे हैं मेरे भाई। आप अपनी गैरत का और अपनी इज्जत का जनाजा खुद निकाल रहे हैं। शादी के पहले दिन जिस बेड के ऊपर आप सोते हैं वो बेड आपको ससुराल से मिल रहा है। जो शेरवानी पहन करके आप निकाह पढ़ रहे हैं वो शेरवानी भी ससुराल के पैसे से मिल रही है। जो खूबसूरत टाइटन की घड़ी आपने 3-4 हजार की लगाई है वो भी आपको ससुराल से मिली है। तो आप किस टाइप के मर्द हैं? आपके हाथों में तो 2-4 चूड़ियां पहना दी जानी चाहिए, आपको तो खातून का लक़ब मिल जाना चाहिए। सोचिए मेरे भाई, इस जहेज ने हमारे नौजवानों को काहिल बना दिया। मैं कहता हूं मेरे नौजवान साथियों, तुम अगर ये तय कर लो अपनी कमाई से, अगर बेहतरीन बेड न हुआ, एक मामूली बिस्तर पर और एक मामूली चटाई पर अपनी बीवी के साथ हम गुजार लेंगे। जब अल्लाह ताकत दे देगा हम मसेरी का इंतजाम कर लेंगे। अगर तुम ये सोच लो ठीक है हमारे घर में फ्रिज नहीं आएगा, जब अल्लाह तौफीक देगा हम फ्रिज खरीद लेंगे, तब तक हम घड़े के ठंडे पानी से काम चला लेंगे। ठीक है हमारे घर में बाइक नहीं है, हम साइकिल की सवारी कर लेंगे, जब अल्लाह ताकत देगा हम 4 व्हीलर ले लेंगे। ये मिजाज बना लो, ये ज़हन बना लो, अल्लाह की कसम अल्लाह आपको बरकत देगा। लेकिन ये जहेज की रस्म तकरीरें करने से खत्म नहीं होगी, अमल करने से खत्म होगी। जब आप ये सोच लेंगे कि हाँ इस रस्म ने आज समाज की बेटियों की शादी को मुश्किल बना दिया। बेटी जवान होती है 20 साल की उम्र में, बेटा जवान होता है 20 साल की उम्र में,
اور اس جہیز کی رسم کی وجہ سے, شادی بیاہ کی رسموں کی وجہ سے آج بیٹیاں 30-30 سال کو کراس کر رہی ہیں, بیٹوں کی عمر 25-30 سال کے پار ہو رہی ہے. اتنی عمر ہونے کے بعد ان کی شادی ہو رہی ہے. میرے بھائیوں, اتنی عمر تک اگر ان سے کوئی گناہ ہو جائے تو اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ اور آج تو حالات آپ دیکھ رہے ہیں. ابوالکلام صاحب شاید بیان کریں گے, انہوں نے مجھ سے کہا تھا آفتاب اور شردھا کا معاملہ آپ کے سامنے ہے. کوئی پہلا کیس تو نہیں ہے اس دیش کا, اس کے پہلے بھی ایسے کیس آئے کہ ظالم شوہر نے بیوی کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے, ظالم بیوی نے اپنے شوہر کے ساتھ بے وفائی کر کے گلا ریت دیا, اس کے بدن کے ٹکڑے کر دیے. مگر وہاں میڈیا کو مسالہ نہیں ملتا تھا, یہاں میڈیا کو مسالہ مل گیا کیونکہ نام ساتھ میں آفتاب کا آ گیا. فیس بک کے اوپر نارمل پوسٹوں میں کمنٹ آتا ہے کہ مسلمان سے شادی کرنے کے پہلے دیکھ لینا اس کے گھر میں فریزر تو نہیں ہے, کہیں تمہارے بھی بدن کے 36 ٹکڑے نہ کرتے. میرے پیارے ساتھیوں, سب کی جڑ یہ ہے کہ آج ہم نے اسلام کو بالائے طاق رکھ دیا, ورنہ یہ اسلام کی تو تعلیم ہی نہیں ہے کہ لڑکا اور لڑکی بغیر نکاح کے ساتھ میں رہے. بھارت کا قانون اجازت دیتا ہے کہ لڑکا لڑکی بغیر نکاح کے ساتھ میں رہ سکتے ہیں, اس کو لیو ان ریلیشن شپ کہا جاتا ہے. مگر اسلام کی نظر میں یہ زنا ہے, اسلام کی نظر میں یہ بدکاری ہے. اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا. ارے اسلام تو اس بات کی بھی اجازت نہیں دیتا کہ نکاح کے ٹائم آپ کے دل میں یہ مقصد ہو کہ میرا مقصد صرف اپنی سیکسول ڈیزائرز کو پورا کرنا ہے, اپنی جسمانی خواہشات کو پورا کرنا ہے. اگر صرف خواہش کو پورا کرنے کے لیے آپ نکاح کر رہے ہیں تو معاف کیجئے, نکاح کا یہ مقصد نہیں ہے. اللہ نے قرآن میں فرمایا محسنین غیر مسافحین, نکاح کا مقصد گھر بسانا ہے. آپ گھر بسانے کے لیے نکاح کر رہے ہیں, اس لڑکی کو آپ گھر میں لا رہے ہیں تاکہ ایک نیا پریوار بسائیں, ایک نیا گھر بنائیں. تو جہیز کی اس رسم کی وجہ سے بھی آج سماج میں بڑی برائیاں ہو رہی ہیں. اللہ نے فرمایا کہ اس کے پہلے کی موت آ جائے, اس کے پہلے کی موت آ جائے تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو. جب موت آ جائے گی تو تم یہ کہو گے کہ اے اللہ کاش تو مجھے تھوڑا سا وقت اور دے دیتا تاکہ میں تیری راہ میں صدقہ اور خیرات کرتا. اللہ نے فرمایا وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا, لیکن جب موت کا ٹائم آ جائے گا تو ایک سیکنڈ بھی کسی کو مہلت نہیں ملے گی, ایک سیکنڈ بھی کسی کو مہلت نہیں ملے گی. ایمان تو فرعون بھی لایا تھا, جی ہاں فرعون بھی ایمان لایا تھا. کب لایا تھا؟ جب موت کو سامنے دیکھ لیا. جب فرعون ڈوبنے لگا تو فرعون نے کہا آمنت بالذی آمنت بہ بنو اسرائیل, میں اس اللہ کے اوپر ایمان لاتا ہوں جس اللہ کے اوپر بنی اسرائیل ایمان رکھتے ہیں. اللہ نے فرمایا الآن وقد عصیت من قبل, اے فرعون تو اب جا کر کے ایمان لا رہا ہے, اب تیرے ایمان لانے کا کیا فائدہ, تیری ساری زندگی تو گناہوں میں گزری ہے. میرے نوجوان ساتھیوں, موت اپنے وقت پر آئے گی اور آپ کو مہلت نہیں دے گی. ایک آخری واقعہ بیان کر کے بات ختم کر رہا ہوں. مجھے ابھی فوراً نکلنا ہے پورنیہ کے لیے, ٹرین پکڑنی ہے, کل بنارس میں پروگرام ہے میرا اور وہ اپنے محلے کا اپنے گھر کا پروگرام ہے, وہاں شامل ہونا ضروری ہے. ایک آخری واقعہ سنا رہا ہوں, سعودی عرب کا سچا واقعہ. وہاں کے عالم دین نے لکھا تھا, 3-4 نوجوان گاڑی میں بیٹھے اور سعودی عرب کی سڑکیں ماشاءاللہ بہترین سڑکیں ہیں, پوری سپیڈ سے گاڑی چل رہی ہے, پوری سپیڈ سے گاڑی چل رہی ہے, ایکسیڈنٹ ہو گیا اور 4 نوجوانوں میں سے 3 نوجوان آن دا اسپاٹ انتقال کر گئے, فوراً مر گئے. ایک نوجوان بچ گیا, آخری سانسیں لے رہا ہے. ٹریفک پولیس والے, شرطۃ المرور والے اس کے پاس پہنچے اور اس سے پوچھا کہ کیا حال ہے تمہارا, تم کہاں جا رہے تھے, کیا نام ہے تمہارا. اس نوجوان کے منہ سے بس ایک ہی لفظ نکلتا ہے انا فی سقر, انا فی سقر, انا فی سقر, میں سقر میں ہوں, میں سقر میں ہوں, میں سقر میں ہوں. ٹریفک پولیس والوں کو اس بات کا مطلب سمجھ میں نہیں آیا. ٹریفک پولیس والوں نے اس علاقے کے عالم دین سے کانٹیکٹ کیا کہ یہ نوجوان لڑکا آخری ٹائم میں آنا فی سقر کہہ کر کے مر گیا, اس کا مطلب کیا ہے. عالم دین نے, مولوی صاحب نے کہا کہ اس کا مطلب تمہیں قرآن کے 29ویں پارے میں ملے. قرآن کا 29واں پارہ اٹھاؤ, اللہ فرماتا ہے جب جنتی جنت میں جائیں گے, جب جہنمی جہنم میں جائیں گے تو جنتی جہنمیوں سے پوچھیں گے ما سلککم فی سقر, تم سقر کے اندر کیسے چلے گئے. سقر مطلب
सकर मतलब बहुत खतरनाक गड्ढा, जहन्नम का एक नाम सकर भी है क्योंकि जहन्नम गड्ढे की तरह है, इंसान उसके अंदर गिरेगा, इसलिए जहन्नम का एक नाम सकर भी है। जन्नती जहन्नमियों से सवाल करेंगे, मा सलककुम फी सकर, तुम जहन्नम के अंदर क्यों चले गए? तो जहन्नमी क्या जवाब देंगे? क़ालू लम नकु मिनल मुसल्लीन, हम नमाज नहीं पढ़ा करते थे। आलिम दीन ने कहा ये नौजवान नमाज नहीं पढ़ता था, और मरने के टाइम अल्लाह ताला ने ऐसा मंजर उसको दिखाया कि उसने महसूस किया कि वो जहन्नम की आग में जल रहा है, इसलिए वो ये कह करके दुनिया से गया कि अना फी सकर, अना फी सकर, मैं सकर में हूं, मैं सकर में। मेरे अजीजों, मेरे नौजवान साथियों, बड़े दर्द के साथ आपसे गुजारिश करता हूं कि अपनी जवानी का मिस यूज करना बंद कर दो, ये मोबाइल का गलत इस्तेमाल करना बंद कर दो। दो चीजों की गारंटी ले लो, दो चीजों की गारंटी ले लो। अपने नौजवान भाइयों से भी कहता हूं, अपनी माँ बहनों से भी कहता हूं, अल्लाह के नबी ने फरमाया दो चीजों की मुझे गारंटी दे दो, मैं तुम्हें जन्नत की गारंटी देता हूं। अज़मन लकुमुल जन्ना, दो चीजों की गारंटी दे दो, मैं जन्नत की गारंटी देता हूं। एक जुबान की गारंटी दे दो, जुबान की गारंटी दे दो कि जुबान का गलत इस्तेमाल नहीं करेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे, गीबत नहीं करेंगे, चुगली नहीं करेंगे, गंदी बातें मुंह से नहीं निकालेंगे। और दूसरे शर्मगाह की गारंटी ले लो कि जिना और बदकारी के करीब नहीं जाएंगे। जिना करना ये तो आखिरी गुनाह है, जिना के करीब ले जाने वाली चीजें। आप किसी गैर महरम लड़की से बात कर रहे हैं, आपको जितना भी कॉन्फिडेंस हो अपने ऊपर कि अरे मैं उतने उस हद तक नहीं जाऊंगा, लेकिन आपने जिना के रास्ते पर अगर कदम रखा है तो इस बात का खतरा बहरहाल मौजूद है कि कल आप उस दलदल में फंस जाएंगे। तो इन दो चीजों की अगर हमको गारंटी दे दे मेरे भाइयों, तो अल्लाह के नबी कह रहे कि मैं तुम्हें जन्नत की गारंटी देता हूं। ये चंद बातें थी इन दोनों आयतों के मुतालिक जो सूरह मुनाफिकून की आखिरी दो आयतें हैं। अल्लाह से दुआ है रब्बुल आलमीन हम सबको अपने अमाल की इस्लाह करने की तौफीक अता फरमाए। रब्बुल आलमीन हमारे नौजवानों की, हमारे माँ बहनों की खास तौर से इस्लाह फरमाए, जब तक हमें दुनिया में जिंदा रखे, इस्लाम पर जिंदा रखे, और हम सबका खात्मा ईमान पर हो, आमीन। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।